फेक न्यूज़, मनफी प्रोपेगेंडा, ख़ास तौर पर बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान और रियासती इदारों पर बहतान और हर्जा सराई, ये अब सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट नहीं रहा बल्कि एक ऐसा मुनज़्ज़म बयानिया बन चुका है जो रियासती ढांचे, अवामी एतमाद और मुल्की साख के लिए खुला चैलेंज बनता जा रहा है। 2 रोज़ कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुलकर कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली 90% खबरें जाली हैं। अब इस बेलगाम फेक न्यूज़ इंडस्ट्री के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। जो लोग बाहर बैठकर रियासत मुखालिफ बयानियाँ बना रहे हैं वो बहुत जल्द यहाँ होंगे और सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। आज इसी पस मंजर में एक अहम पेशरफ्त सामने आई। पाकिस्तान ने बरतानिया को शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। वज़ीर दाखिला की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात में न सिर्फ फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ शवाहिद पेश किए गए बल्कि उनकी फौरी वापसी पर भी जोर दिया गया। यूँ फेक न्यूज़ के खिलाफ हुकूमती मौक़िफ़ और बैरून मुल्क बैठकर बयानियाँ बनाने वालों के खिलाफ अमली इक़दाम दोनों एक ही समत इशारा कर रहे हैं कि रियासत अब इस महाज पर बैक फुट की बजाय फ्रंट फुट पर खेलेगी। ऐसे में अहम सवाल ये है कि क्या ये क्रैकडाउन अमली तौर पर किसी हद तक मुमकिन है? इन अफराद की हवालगी के लिए हुकूमत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त एक मुस्बत कदम है, लेकिन क्या ये बैनुल-अक़वामी ताउन फौरी और मौसर साबित हो सकेगा? बरतानिया में कानूनी पेचीदगियों, अदालती कार्रवाइयों और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के मामलात इस अमल को कितना सुस्त या महदूद कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या सिर्फ हवालगी या क्रैकडाउन से ये मसला हल हो सकेगा? क्या चंद अफराद की वापसी या चंद अकाउंट्स की बंदिश से इतनी वसी और गहरी जड़ें रखने वाले फेक न्यूज़ के बयानिए का खात्मा मुमकिन है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, बैरून मुल्क बैठकर फेक न्यूज़ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की इजाज़त नहीं, मोहसिन नकवी। पाकिस्तान की बरतानिया को शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की दरख्वास्त क्या अमली तौर पर मुमकिन है? साद रसूल साहब, कितना आसान है ये मामला? बहुत से माजी के हवाले भी मौजूद हैं और वहाँ पर जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स या फ्रीडम ऑफ स्पीच या बाकी चीज़ों को ट्रीट किया जाता है, कितना प्रैक्टिकल और ये क्विक या स्विफ्ट रिस्पॉन्स मिलेगा पाकिस्तान को इस मामले पर? देखिए, हम दुआ तो कर सकते हैं लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना स्विफ्ट और क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। इसमें 2 पेचीदगियाँ हैं, इफेक्टिवली 2 या 3 पेचीदगियाँ। पहली बात ये कि बरतानिया और दीगर ममालिक, कनाडा, US, जहाँ पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने इस तरह के लोग मौजूद हैं जो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, डिजिटल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, उन तमाम जगहों में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान से बड़ा मुख्तलिफ है। अगर आप अब हुकूमत वक्त को, किसी भी हुकूमत वक्त की पॉलिसीज़ को, इवन पर्सनालिटीज़ को क्रिटिसाइज़ करें तो अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसकी वजह से आपके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादा प्रोसिक्यूशन की जाए। हाँ, कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। इसके ऊपर बड़ी जुरिस्प्रूडेंस है अमेरिकन फर्स्ट अमेंडमेंट की, जो शुरू होती है एक बहुत ही पुराने 1860 के केस से, सलिवन, न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस सलिवन के केस से, जिसमें कुछ चीज़ें तो तय कर दी गई कि आप रेशल बातें नहीं कर सकते, आप एंटीसेमेटिक बातें नहीं कर सकते, ब्लास्फेमी वाली बातें नहीं कर सकते, लेकिन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उस पे उनको बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल रहा है माजी में इंग्लैंड को, अमेरिका को, कनाडा को कायल करना कि अगर कोई पॉलिटिकल नेचर की तनकीद कर रहा है या हुकूमत के स्ट्रक्चर पे तनकीद कर रहा है या हुकूमत की पर्सनालिटीज़ पे तनकीद कर रहा है तो आप उसे या वहाँ सज़ा दे के वापस भेजें या किसी तरीके से उसको रिपेट्रिएट करके वापस भेजें। दूसरी बात, जहाँ जिन ममालिक से हमने लोगों को यूजुअली वापस बुलवाया है, माजी के अंदर पाकिस्तान ने लोगों को वापस बुलवाया है मुख्तलिफ ममालिक से, उसमें 2 में से एक किस्म की कार्रवाई की गई। या तो इंटरपोल और रेड वारंट्स और इस तरह की एक कार्रवाई की गई जिसके अंदर ख़ास तौर पे आप जैसे कि जानती हैं, रहमान भोला जो कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री के फायर के आग वाला MQM का एक बंदा था, दीगर इस तरह के लोग थे, उनको तो टेररिज्म रिलेटेड और इस तरह के चार्जेस में बुलाया गया। लेकिन इसकी कोई नवीद नहीं मिलती कि किसी को तकरीर करने से या यूट्यूब करने से या ट्विटर करने की वजह से इंटरपोल की किसी प्रोसीडिंग के थ्रू बुलवाया जाए, ये भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसका एक आसान तरीका था या रिलेटिवली आसान तरीका था, इस तमाम पेचीदगी को कम करने का एक आसान तरीका था, और वो ये था
کہ پاکستان وہ ایک ٹریٹی سائن کر لے, بائیلیٹرل ٹریٹی سائن کر لے ان ممالک کے ساتھ, انگلینڈ کے ساتھ اپنی, امریکہ کے ساتھ اپنی, کینیڈا کے ساتھ اپنی, جہاں پہ لوگوں کی ریپیٹریشن جو ہے وہ الاؤڈ ہو. اگر کوئی ایک ملک میں ملوث, ایک ملک میں کوئی شخص مطلوب ہو تو دوسرا ملک اس کو ریپیٹریٹ کر دے. ماضی میں آپ کو یاد ہے 2015, 16, 17 کے اندر بھی یہ بات ہوئی. اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اور کیونکہ پینما میں, معذرت لیکن بات یہ حقیقت ہے, پینما کے مقدموں میں کیونکہ حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب اور دیگر کچھ لوگ نون لیگ کے انگلینڈ کے اندر موجود تھے, جن کو ریپیٹریٹ کرنے کی بات سپریم کورٹ کے اندر, پینما کے اندر بات ہو رہی تھی, اور دیگر اس طرح کی کچھ گفتگو تھی. تو گورنمنٹس, میں پھر معذرت سے گزارش کر رہا ہوں, گورنمنٹس اس وقت کی جو آج بھی طاقت میں ہیں, وہ اس بات پہ کوئی زیادہ کوشاں نظر نہیں آئی. آج بھی آپ حکومت کو چاہیے یہ کہ بجائے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں صرف ایمبیسڈر سے بات کرے, آپ برٹن سے ریپیٹریشن کی ٹریٹی سائن کر لیں. لیکن ہماری سیاست کی روایت یہ ہے کہ جو شخص بھی یہاں سے پاکستان سے جاتا ہے, جب آؤٹ آف گورنمنٹ ہوتا ہے تو کہیں انگلینڈ یا امریکہ چلا جاتا ہے, اور اگر نے گورنمنٹ میں ٹریٹی سائن کر لی تو ہو سکتا ہے کل کو آپ بھی ضرورت نہ پڑ جائے. صحیح پوائنٹ کہا آپ نے. شہزاد صاحب, ریاست طویل عرصے تک بیرون ملک بیٹھ کر یہ جو منفی پروپیگنڈا چلایا جاتا رہا یا فیک نیوز کی جاتی رہی, اس کو برداشت کرتی رہی ہے. کیا موجودہ اقدامات جہاں آ گئے, اور جو محسن نقوی صاحب نے آج حوالگی کی درخواست بھی کر دی, کہا جائے کہ جو کریک ڈاؤن اور جو تھاٹ پروسیس تھا ریاست کا, وہ اسے سیچوریشن پوائنٹ پر لے آیا ہے کہ اب فرنٹ فٹ پر آ کر ہینڈل کیا جائے گا اس پوری صورتحال کو؟ دیکھیے, ود ڈیو ڈیفرنس اور رسپیکٹ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ شہزاد اکبر اور عادل راجہ, یہ دو شخصیات جو کہ ہمارے بیچ میں کہیں نہ کہیں پہ, عادل راجہ کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے جب تک وہ باہر نہیں گیا اور وہاں پہ اس نے اپنی یہ سٹارٹ نہیں کی, کہ یہ دو اشخاص ہماری 25 کروڑ کی عوام کی ریاست, نیوکلیئر ریاست سے پر حاوی ہیں, اور ہماری ریاست ان کی وجہ سے اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں رکھ پا رہی ہے. یعنی میں تو حیران پریشان ہوں کہ یہ دو اشخاص, یعنی میں آپ کو بتاؤں, امریکہ میں ریاستوں کے اندر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں لوگوں نے اپنی سلطنتیں قائم کی ہوئی ہیں اور جھنڈے علیحدہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, انڈیپینڈنٹ علاقہ, اور میں یہاں کا پریزیڈنٹ ہوں. یہ امریکہ کے اندر آج بھی موجود ہے. یعنی ایک ریاست اس طریقے سے اپنے آپ کو اس طرح سے ان اشخاص اور شہزاد اکبر اور عادل راجہ, for God's sake, I mean you need to something. دیکھیے, میں جہاں تک جانتا ہوں 2-3 چیزوں کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. پہلی بات, اگر آپ ٹیررزم کے اوپر ہے تو آپ انٹرنیشنل کووننٹ کے تحت ان کو واپس بلا سکتے ہیں. منی لانڈرنگ کے اوپر اگر کوئی ہے کووننٹ, اگر آپ کے اوپر کوئی, اس کے اوپر جرم ہے کسی کا اور منی لانڈرنگ ثابت ہوئی ہے تو اس کو بلا سکتے ہیں. اور تیسرا, جیسا سعد رسول کہہ رہے تھے کہ آپ کی کوئی ایگریمنٹ اور آپس میں اس قسم کی بائلیٹرل ایگریمنٹ, مجھے بتائیے, جہاں پر ہم برامداغ بگتی اور ہربیار مرری ان کو آج تک نہیں لا پائے, تو یہ دو اشخاص, ویسے تو مطلب ہماری ریاست تھوڑا سوچنا چاہیے یار, لیٹ دے, ریاست بہت بڑی ہے, یہ بہت ہی, مطلب ہم نے بھی کبھی ان پہ دھیان نہیں دیا, اور سوشل میڈیا سے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں, فیک نیوز سے گھبرا جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ 90% فیک نیوز ہے, سچ اتنا سامنے رکھا جائے کہ گم ہو جائے. لیٹ اس ایجوکیٹ آور پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے فیک نیوز سے کیسے بچنا ہے اور کیا طریقہ ہے. ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے اپنے وسائل اور اپنا وقت ضائع ہوتا ہے. زیغم صاحب, ایک تھوڑے مختلف زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یورپ, خاص طور پر اگر ہم انگلینڈ کی بات کر لیں, فریڈم آف سپیچ یا اس معاملے کو لے کر وہ براعظم ایشیا یا افریقہ میں جس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, یا کہا جائے کہ انٹرنیشنلی جو ان کا اسٹریٹجک گیمز ہوتی ہیں, ان سب کو مد نظر رکھا جائے تو جب اس طرح کی درخواست ہم کر رہے ہیں تو کیا وہ کس حد تک تعاون کریں گے, کرنا چاہیں گے, ضروری سمجھیں گے؟ ایک مثال MQM کے بانی کی بھی ہمارے پاس موجود ہے, کچھ اور بھی حوالے دیے گئے. کتنا فائدہ ہوگا اس طرح کی درخواست کرنے کا پاکستان کو؟ دیکھیں عائشہ, ایک تو شہزاد صاحب کو سننے کے بعد بولنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنی رائے کو دوبارہ سوچنا پڑتا ہے. تو دیکھیں, انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ اب اس کے بعد کیا کہیں. آپ مجھے بتائیے, میں پھر ان کو ایکسپینڈ کرتا ہوں ان کی بات کو, کہ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے, یہ ہے کون؟ یہ شہزاد اکبر اور عادل راجہ, یہ یہاں سے جانے سے پہلے کون تھے؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ کس کی خدمت کر رہے تھے اور کس لیول پہ کر رہے تھے؟ کس لیول کے یہ آپریٹو تھے اور کس کے تھے؟ مطلب ان کو اتنا سر پہ چڑھانا کیا واقعی مطلب ریاست کو ضرورت ہے, یا زیب دیتا ہے پاکستان کے وزیر داخلہ کو کہ اتنی اہمیت دیں, اتنا سر پہ چڑھائیں؟ یہ وہی عادل راجہ نہیں ہے جس کو فیک نیوز پر کل ہی جرمانہ ہوا ہے 3,50,000 پاؤنڈ کا,
और ये क्राउड फंडिंग करता फिर रहा है, चंदे मांगता फिर रहा है उसको अदा करने के लिए, तो इसको वहीं जाके पकड़े, यही बेहतरीन तरीका है। अब आपकी सवाल का जवाब देखिए ये है कि बहुत ही मुश्किल है। यूरोपियंस ने ये तरीका बनाया है अपने सियासी इन्फ्लुएंस के लिए कि जो सियासी मुखालिफ होते हैं किसी भी तरीके के, जो रियासत के मुखालिफ होते हैं या हुकूमत के मुखालिफ होते हैं, उन्हें वो बना देते हैं। ये उनकी इन्वेस्टमेंट होती है इनटू द फ्यूचर। जिस तरह बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है साद रसूल साहब ने भी दी कि कल वो लोग जो वहाँ छुपे बैठे थे आज वो हुक्मरान हैं, तो उनके लिए एक इन्फ्लुएंस उनके पास दस्तयाब है ना, तो वो क्यों उसको ख़त्म करेंगे। दूसरी बात, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान में मौजूद नहीं है। सही। अगर पाकिस्तान के कहने पर बरतानिया कोई स्पेशल एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट करता भी है तो वो फिर मामला अदालतों में जाएगा और वो फिर साल हर साल वो मामला चल जाएगा। दुरुस्त हो गया। और फिर अदालतों में आपको साबित करना पड़ेगा कि जिस जुर्म पर आप उनको मांग रहे हैं क्या वो बरतानिया में भी इतना बड़ा जुर्म है जितना हमारे यहाँ जुर्म है। वैलिड पॉइंट। तो नेचर फर्क है ना, बिल्कुल। हमारे हालात मुख्तलिफ हैं, वहाँ मुख्तलिफ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा और ना हमें इतनी एनर्जी इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे हार्ड कोल्ड टेररिस्ट भी वहाँ छुपे बैठे हैं, ठीक हो गया ज़ैगम साहब। वहाँ पर हमें जोर लगाना चाहिए, हमें ऐसे इंटरनेशनल कानूनी अरेंजमेंट्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक हो गया ज़ैगम साहब, जिससे हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। रज़ा रूमी साहब, ये सबकी गुफ्तगू को अगर सामने रखें, माजदा ज़ैगम साहब टाइम मेरे पास कम हो रहा है। रज़ा साहब, क्या चंद अफराद की वापसी या चंद अकाउंट्स की बंदिश से सोशल मीडिया पर कायम ये जो फेक न्यूज़ या मनफी बयानिए का, ये क्या मुस्तकिल हल है इस पूरी सूरत हाल का? बिल्कुल भी नहीं है हल। और पहली तो ये बात है कि बरतानिया उनको हवाले नहीं करेगा। आपको याद है कि पाकिस्तान की रियासत ने अल्ताफ हुसैन साहब को वापस लाने के लिए कितनी बार कोशिशें की, वो कोई भी कामयाब नहीं हुई कोशिश। और जितनी ये यहाँ पर सख्त बयानात और इस तरह के जो प्रोसीजर्स होंगे तो उससे बरतानिया में ये तासुर मिलेगा उसकी हुकूमत को कि अगर इन दो अफराद को वापस पाकिस्तान भेजा तो शायद वो जेल में जाएंगे या उनकी जान को खतरा होगा। ये इस तासुर की को तकवीयत मिलेगी, इसलिए ये तो पॉलिसी जो है ये चलने वाली नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, इसमें नुक्ता अहम ये है कि अगर उनसे वो कोई गलत बयानी उन्होंने की है और या कुछ, तो वो बरतानिया की अदालतें आपको पता है पै दर पै उन्होंने फैसले दिए हैं पाकिस्तान के कई न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ भी, और ये इनमें से एक जो साहब हैं उनके खिलाफ भी एक फैसला दिया है जो कि साबिक एक ISI के ब्रिगेडियर थे जो कि गए थे वहां पे बरतानिया की अदालत में। तो ये वाली स्ट्रैटेजी जो कानूनी है और वो यकीनन हुकूमत परस्यू कर सकती है, लेकिन ये मसला उससे बड़ा है। मसला बिल्कुल ये 2-3 लोगों के आने से या 3-4 यूट्यूब चैनल्स बंद होने से ये नहीं थमेगा। इसके लिए और बहुत कुछ करना पड़ेगा, और वो ये है कि मुल्क में जरा जो निज़ाम है और जो इस वक्त हालात बने हुए उनको भी ठीक करने की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि इस तरह का इस मामले की जड़ तक ही पहुंचा जाए। जी।